আমার বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত অনাসক্তি আশ্রম। আজ সকাল সকালেই আমরা আমাদের হোটেল থেকে চেক আউট করে বেরিয়েছি। উত্তরাখণ্ড ভ্রমণের শেষ লগ্নে এসে পৌঁছে গেছি। আজ এই অনাসক্তি আশ্রম দেখে এখান থেকে বেরিয়ে যাব সোজা রানীক্ষেত হয়ে নৈনিতাল। নৈনিতালে লাঞ্চ করব এই মাত্র। নৈনিতালে আগে আমরা অনেকবার এসেছি, সেই জন্য ওখানে আমরা থাকবো না। Professor, welcome. Notice you are cordially welcome to this ashram. On entering, first of all, you are requested to read these rules and regulations. Please do not smoke and drinks in the ashram. Please do not pollute in the ashram. খুব কমন কিছু রেস্ট্রিকশন, ধূমপান করবেন না, আর এখানে কোনো নোংরা ফেলবেন না। এখানেই আছে গান্ধীজির সেই 3 বিখ্যাত বাঁদর। একজনের চোখ হাত দিয়ে বন্ধ করা, আরেকজনের কান দুটো বন্ধ করা, আরেকজনের মুখটা প্রাণপণে সে চেপে আছে। গান্ধীজি বলতে চেয়েছেন, বুড়া মত দেখো, বুড়া মত শুনো, বুড়া মত বলো। জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে অত্যন্ত জনপ্রিয় এই 3 বাঁদর। এই 3 বানরকে বলা হয় দ্য 3 ওয়াইজ মাঙ্কিজ। আসলে এই 3 বানরের ধারণা এসেছে জাপান থেকে, মিজারু, কিকাজারু আর আইওয়াজারু। তবে অবশ্য জাপানের বাইরে এই 3 জ্ঞানী বান্দরের নাম দেওয়া হয়েছে মিজারু, মিকাজারু আর মাজারু। মহাত্মাজি কৌশানীকে মহাত্মা গান্ধী আখ্যা দিয়েছিলেন ভারতের সুইজারল্যান্ড হিসাবে। এই কৌশানী থেকে, বিশেষভাবে এই গান্ধী আশ্রম থেকে কৌশানীর মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারা যায়। মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি বিজড়িত এই গান্ধী আশ্রমে মহাত্মা গান্ধী এখানে 2 সপ্তাহ ছিলেন। ভারতের উত্তরাখণ্ডের শান্ত শহর কৌশানীতে একটা ঐতিহাসিক বা আধ্যাত্মিক স্থান হিসাবে আখ্যা লাভ করেছে। 1929 সালে মহাত্মা গান্ধী এখানে 2 সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন এবং অনাসক্তি যোগ, ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ যেটা, এটা নিয়ে লেখালেখি ও ধ্যান করেছিলেন। তাই এই আশ্রমের নামকরণ হয়েছে অনাসক্তি। কৌশানীর এই গান্ধী আশ্রমে আমি এই প্রথম এলাম। বহুদিন থেকে ইচ্ছে ছিল এই গান্ধী আশ্রম দর্শন করার। আজ এইবারের কৌশানী ভ্রমণে সেটা সম্ভব হলো। যাই হোক, আমি ওই জন্য খুঁজে খুঁজে বিভিন্ন জায়গা দেখলাম। উপরে আশ্রম থেকে আস্তে আস্তে নিচে নেমে নেমে বিভিন্ন জায়গা দেখছিলাম। আসলে কোথায় কিভাবে থাকা যায়, কোন ঘরে থাকা যায়, কেমন ঘরগুলো, এগুলো দেখার একটা চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। এইসব ঘরগুলো দেখে মনে হচ্ছে এইখানে থাকা যায়। যাই হোক, এখন কাউকে দেখছি না, সব ঘরগুলো তালাচাবি দিয়ে বন্ধ আছে। আরও ভাবছি যে আরও নিচে যা নামার রাস্তা আছে, আমি ওখান থেকে আরও নিচে নেমে যাব। নিচে নেমে গিয়ে দেখব ওখানে কি হচ্ছে। এটা গান্ধী আশ্রমটা অ্যাকচুয়ালি একটু পাহাড় মতো উঁচু জায়গায় তৈরি। সেইখান থেকে আশ্রমটা রয়েছে উঁচুতেই, তারপরে আস্তে আস্তে নিচে অন্যান্য ঘরবাড়ি ইত্যাদি সমস্ত রয়েছে, বিভিন্ন পারপাসে লাগানো। সামনে যে একটা ঘর দেখা যাচ্ছে, দেখি ওখানে কি হয়। নিচে নামি, নিচে নামলাম। নিচে নেমে দেখলাম, মনে হলো এই দিকটায় একটা কিচেন টাইপের একটা ব্যবস্থা আছে। একজনের দেখা মিলল, দেখে একটু কথা বলে। अच्छा, इधर जो रहने के लिए जो रूम है, बुकिंग कैसे हो रहा है? बुकिंग सर यहाँ पर 2 बेड का आपका 8 से 51 रुपये का है। 3 बेड आपका 1,51 का है। 1250 रुपये 4 बेड का है यहाँ पर। रुकने का अच्छा चीज़ है यहाँ पर। खाना 120 रुपये का आप खाना खा सकते हो आप। अच्छा, चूल्हे की रोटी, अच्छा, है आइटम अच्छा है। और ये बुकिंग कैसे कर? ये बुकिंग है आपका शक्ति आश्रम कौशनी कीजिए, गूगल में जाइए आप। हाँ, गूगल में निकल जाएगा सर। जो ऑनलाइन बुकिंग हो सके। गूगल में क्या लिखा है? शक्ति आश्रम कौशनी कीजिए ना। शक्ति आश्रम कौशल, गांधी आश्रम लिखा है ना, शक्ति आश्रम कौशनी। इतने हाँ, नहीं होता गूगल में। नंबर सब मिल जाएगा। हाँ जी, ओके, थैंक यू। ओके सर।
একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো, এখানে থাকার জন্য 2 बेड 3 बेड 4 बेड रूम পাওয়া যায়, আর খাওয়ার জন্য ডিনার ব্রেকফাस्ट लंच सभी पाया जाए। इधर रहने के लिए जो रूम है वो कहाँ है? ये रहा है, अंदर है। ও আচ্ছা, इसका अंदर দেখা যাক ঘরগুলো কেমন, কিন্তু ভিতরে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না, এখন লোডশেডিং চলছে, পরে এসে দেখা যাবে। আশ্রমের রুম অসম্ভব ভালো, থাকার জন্যই তো সেই রুম বললাম। আশ্রমের রুম অসম্ভব ভালো। আমি ভিতরে তো এখন ঢুকে নিয়ে আমি আলাদা করে কী করবো, এই যে স্পট, এই জায়গা তো এটা তো আনপ্যারালাল। আরে অনাসক্তি আশ্রমের রুম দেখে আসলাম, 3 স্টার রুম, কিন্তু অনাসক্তি আশ্রমের এই ভিউটা তো অসম্ভব ভালো। এক নাম্বার 2 কথা হলো আশ্রমিক পরিবেশে থাকা। ধর আমি এটা ফোনটা শেষ করি আগে। আচ্ছা, প্রার্থনা ভবনে কি ইয়ে ক্যামেরা আলাম না? আচ্ছা, এমনি রেগুলার প্রার্থনা কটা থেকে কটা? সন্ধ্যা 7টা থেকে। অনাসক্তি আশ্রমে নতুন 2টো রুম হয়েছে, এক্সিকিউটিভ রুম, এই 2টো রুমেও থাকা যায় এসে। हाँ, ये नया वाला रूम जो हुआ है ये हम देख सकते हैं? ये सर अभी तो लगे हैं, अभी लगे 10 मिनट रुकिए, खाली है, अभी खाली है, जाने लगे। नहीं, वही तो खाली था वो। हाँ, अभी जो है इसमें ठीक, नहीं इसमें है, उधर उसमें भी है। अच्छा ठीक है, तो ऐसे ही रूम अच्छा ही होगा। हाँ जी, सेम है, लकड़ियाँ दोनों लकड़ियाँ इसमें। इसका ये रेंट किस? इससे 2100 रुपये। 2100 हाँ जी, पर नाइट। हाँ जी। मैंने ये सिंगल रूम 4 बार 4 बेड है। हाँ। ओके ओके, ঠিক है। একটা বিষয় পরিষ্কার হলো, এখানে ঘরের কোনো অসুবিধা নেই, সুতরাং আগে থেকে বুকিং করতে হবে না, এখানে এসেই বুক করলেই হবে। এখানকার পরিবেশ অতুলনীয়, যে কাউকে মুগ্ধ করবেই। আমি আবার এখানে আসবো এবং এখানে রাত্রি বাস করব। অনাসক্তি আশ্রম থেকে বেরিয়ে আমরা একটু ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম কৌশানী রিজেন্সিতে। কৌশানী রিজেন্সির ভিউ, এক্সটার্নাল ভিউ তো আপনাদেরকে দেখিয়েছি, কিন্তু রুম ট্যুর আমি গিয়েছিলাম, ওখানে গিয়ে আমি দেখলাম সমস্ত রুমগুলো অসম্ভবভাবে ভালো এবং এখানকার সব অ্যারেঞ্জমেন্ট খুবই সুন্দর। আমরা ব্রেকফাস্ট করেছি, ব্রেকফাস্টের খাবার সকালবেলা খুব ছোট্টভাবে নিয়েছিলাম, অর্থাৎ আলু পরোটা আর টক দই। খুব সুন্দর রেজার্ভেশন। আলু পরোটা এত ভালো, এত সকালবেলা তাড়াতাড়ি তৈরি হবে আমি বুঝতে পারিনি, বাট ইট ইজ, খাবার দাবার খুবই ভালো। আর রুম খুব পরিষ্কার, বাথরুম তো এ ক্লাস। তো আপনারা কৌশানীতে আসলে এখানে থাকতে পারেন। আমি আপনাদের সঙ্গে একটু ওনারের একটু পরিচয় করিয়ে দিই এবং আশা করছি উনি আপনাদেরকে রিজনেবল রেটে একটু রাখার চেষ্টা করবেন। আপনি তো ওনার দিতে, প্লিজ আপনি ये একটুখানি বলুন। बंगाली ओ हाँ, आप हिंदी में लगाइए, हम यही बोल रहे हैं कि आप आपका बात बताइए। अच्छा, हाँ। हमारा आपको प्रॉपर्टी का तो पता ही है सर कि हमारी प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल गांधी आश्रम के बिल्कुल बगल में है, और हमारे पास क्या कहते हैं बड़े स्पेशियस रूम्स हैं एंड वेरी क्लीन रूम्स हैं, एंड क्या कहते हैं बिल्कुल गांधी आश्रम में बिल्कुल प्रॉपर्टी है। और हमारे पास खुद के टेलीस्कोप्स हैं जिससे हम रात में स्टार गेजिंग एंड ऑल कर सकते हैं। सुबह में हम हिमालयन व्यूज़ का जो व्यू होता है, हिमालय दर्शन ना, उसका भी हम इंजॉय ले सकते हैं। हमारे खुद के टेलीस्कोप्स हैं, एक हमारे पास गाइड रहता है जो आपको हर चीज़ गाइड करता है, और हमारे पास खुद के जो गीज़र, वाईफाई, इंटरकॉम सारी फैसिलिटीज़ हैं, खुद का डाइनिंग हॉल है और बहुत स्पेशियस रूम्स हैं। एज वी है फैमिली रूम्स ऑल्सो, हमारे पास खुद के फैमिली रूम्स हैं बड़े बड़े।
सो विद दी ऑल फैसिलिटीज़ एंड आइए एक बार हमें सेवा का मौका दीजिए एंड सर के पास हमारा नंबर है ही। एक बार मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ 9068075114। योगेश नाम है मेरा एंड यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, अब ये थोड़ा आज का रेट बताइए। आजकल जैसे सर अभी थोड़ा सा हमारा अभी ऑफ सीजन है, हाँ। सो अभी हमारे जो रेट्स हैं वो 1500-2000 हैं एंड जो सीजन में रहते हैं वो 2500-3000, अलग अलग रूम्स एंड अलग अलग ठीक, कैटेगरी वाइज वो तो ठीक है। डिफरेंस। बाकी हम प्लान्स में भी देते हैं, जैसे कि आपका फूड इंक्लूडेड होगा। फूड इंक्लूडेड जो प्राइस रहते हैं वो 3500-4000 रुपीज़ रहते हैं। उसमें आपका ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, स्नैक्स वगैरह सब कुछ रहते हैं। 3500 और दो आदमी के लिए दो आदमी के लिए 3500 रुपीज़ में ब्रेकफास्ट वन रूम शेयरिंग, 2 आदमी, हाँ, डबल बेडरूम 2 आदमी शेयरिंग, हाँ। 3500 हो और जाए। रहना खाना सब कुछ। ठीक है। ये पिकअप सीजन में, हाँ, ऑफ सीजन में क्या होगा? ऑफ सीजन में सर यही हो जाएगा कोई 1500 प्लस थोड़ा सा कम नहीं तो होगा, 3000 के आसपास 3000 के आसपास हो जाएगा। मतलब बेस्ट वाइज, अगर रेट वाइज बेस्ट प्राइस होगा। ठीक है, हमारे चैनल में तो आएगा और देख जी, सकते हैं बिल्कुल। कोई हाँ। आएगा क्या नहीं। बिल्कुल, बाकी आप आइए दोबारा, ऐसा कुछ ठीक नहीं है। सर। আগেই জানিয়েছি আমরা এখান থেকে সোজা নৈনিতালে গিয়ে লাঞ্চ করব। লাঞ্চ করার পরে ওখান থেকে সোজা চলে যাব কাঠগোদাম। কাঠগোদামে আজকে রাত্রে আমাদের ট্রেন, সেখান থেকে সোজা কলকাতা। কৌশানীর অনাসক্তি আশ্রমের গল্প আজ এইখানেই শেষ করলাম। যদি ভালো লাগে কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আবার আগামী দিনে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হবে। নমস্কার।